हम बाप हैं तुम्हारे, तुम बेटे हो हमारे, हमसे डरा करो, आजकल की औलादों के लिए हमसे डरा करो। রঘুনাথপুর তরুণ সংঘ ক্লাব পেজেন। अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अरे कहना क्या चाहते हो? আগামী 14ই ফেব্রুয়ারি সরস্বতী পূজা উপলক্ষে সবাইকে নাচাতে ও পুরো এলাকা কাঁপাতে আসছে দাদা ভাই সাউন্ড। দাদা ভাই সাউন্ড যখন আসছে তখন তো সবাইকে নাচতেই হবে, সবার সাদর আমন্ত্রণ রইল। এডিট বাই ডিজে অমিত রিমিক্স। डीजे कार्तिक रीमिक्स श्रीरामपुर से। कैमरामैन जल्दी फोकस करो।